Lijep pozdrav svima. Danas ćemo pokazati kako se radi motani burek sa špinatom i sirom od Gotovih Jufki. Za današnji burek će nam biti potrebno 400 g špinata, treba će nam 2 dl vrhnja, 500 g Gotovih Jufki, 2 jaja, 300 g sira i mješavine vode i ulja, dakle 2 dl vode i 1 dl ulja. I na samom startu prvo ću nasjeckati špinat. A zatim ću u špinat dodati 2 jaja, sir, vrhnje, i malo više od žličice i pol soli. Prije samog slaganja najprije ćemo nauljiti tepsiju s jedno 3 žlice ulja. I sad možemo početi slagati na način da prvo odvojimo sve kore, jednu po jednu, ovako. Znači uzmemo jednu po jednu koru i zatim svaku tu koru posebno namočimo. Zatim na tu koru stavimo drugu koru, ovako, tako, i zatim tu drugu koru isto namočimo, namastimo. I onda stavimo nadjev, ovako. Znači gledamo da ne stavimo nadjev ovako na početak i na kraj, nego u ovom dijelu 3 prsta svakog kraja i zatim onda zamotamo to, sve zarolamo ovako. Evo, to je to. Tako. I sada sve to zamotamo u pravu tepsiju. Tako. Jedna kora. Tako. Zatim nju namastimo.
tako. I na nju stavimo drugu koru, ovako. Tako. Pa i tu koru namastimo. I nakon toga ide nadjev, ovako. Kad stavljamo nadjev, gledamo da nadjev ne stavljamo na sami početak, nego negdje 2-3 prsta od početka i ovdje po želji, koliko želite bogato, možete više ili manje nadjeva, ali gledate da nadjev koji imate, da njega raspodijelite u jednu tepsiju od 30 cm ide 7 zrkova i sad ćemo to ovako zarolat, tako, bez straha. Ovo je stvarno jednostavno, ovo može stvarno svako zarolat, tako. E sad, možda će nekome pri motanju pucati tijesto na ovom savijanju i to nema nikakve veze. Evo ga. Malo je puklo ovdje, ali to stvarno nema nikakve veze, kad se to ispeče to će biti savršeno. I idemo unutra u tepsiju, s time da ovaj zamotani dio stavljamo u kraj. Tako. Evo idemo dalje. Opet kora. Nju ćemo namočiti sa ovom mišavinom vode i ulja. Tako. Tako. Pa opet druga kora na tu koru. Evo, nema veze ovako se malo preklopi, to nema nikakve veze. To se ovako popravi. Evo ovako. I nju ćemo isto namočiti. Tako. Tako. Odlično. Cilj mi je da vam pokažem kako je ovo jako jednostavno, da ovo stvarno može svako, bez ikakvog straha morate pristupiti ovome. Ovo je stvarno jednostavna stvar. Idemo sada nadjev. Ovo može svako napraviti, svako. Tako, nadjev. Tu nema nikakve greške, ovdje komad sira malo veći, nikakve to nema veze, nema nikakve veze. Ovo je stvarno fleksibilno. Idemo zamotati ovako, tako, 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 to je to. Evo ga, to je to, možete zamotati u koju god hoćete stranu, evo ga, savršeno. U tepsiju i ovaj dio zamotani u kraj, ovako. To je to. I kad sam napunio tepsiju, to izgleda ovako. Prije samog pečenja još treba sve dobro namočiti sa ovom smjesom vode i ulja, jer će sva ta voda ispariti prilikom pečenja, a tijesto će se još napuhati i popunit će ove praznine, tako da se to ne morate ništa bojati. Kako će to izgledati nakon pečenja, bit će to perfektno. Tako. Sve dobro namočiti, tijesto će upiti svu ovu tekućinu i bit će kao da je rukom vučeno. Evo ovako. Tako. I idemo na pečenje. Stavljam na pečenje. 160 stupnjeva, 40-45 minuta. I 45 minuta kasnije. To je to.